Evo, danas sam vam donio na snimanje jednu tašnicu, iako baš nisam tip od tašnica, ali ova je ipak malo posebnija. Već će neki od vas po logu otprilike pogoditi o čemu se radi. Radi se o proizvodu austrijske tvrtke Swarovski. Tašnicu ćemo dati Bisi. Staviti ovo oko vrata. Malo je to sve smuljano, ali dobro. Dakle, radi se o dalekozoru, dvogledu, kako se to već službeno naziva, marke Swarovski, modelu EL Range 10x42. Swarovski kao marku mislim da u lovu, u promatranju ptica ili općenito prirodnjacima ne treba posebno predstavljati. Swarovski, austrijska marka koja unatoč urbanoj legendi najprije počela proizvoditi nakit, a onda optiku. Optiku rade od početka 30. godina 20. stoljeća, ako sam dobro pročitao. Profilirali su se kao jedan od vodećih, ako ne i najbolji proizvođač optike za lov i općenito za bilo što ima veze sa prirodom. I mislim da je kvalitetan dalekozor jedan od najvažnijih alata za svakog lovca. Primijetit ćete malo neuobičajene hrbte ili te ga hrbat sa svake strane u kojem je smještena elektronika ovog modela. Naime, kako naziv već kaže EL Range, radi se o modelu koji ima ugrađen range finder ili kako bi bio hrvatski naziv Bisa? Tražac range-a. Daleko daljinomjer. Ne znam koji je službeni hrvatski naziv, ali mislim da svi znamo toliko engleskog, znači range finder. Vrlo jednostavno u upotrebi. Nađete objekt kojeg hoćete tražiti, rekao sam skoro svoje požude, ali to je više za Bisin dio. Fokusirate, do Bise mi ne može izmjeriti jer je neka minimalna udaljenost 7 metara. Ali recimo malo dalje, evo, prvi nečastivi objekt je na 430 metara oko nas, ostalo je sve priroda. Znači, on vam pokazuje točno udaljenost. Osim što pokazuje udaljenost, postoji aplikacija koju možete koristiti. Znači, ako si kupite ovaj dvogled, dalekozor, daljinomjer, što već, možete si uzeti Swarovski, odnosno trebali biste si uzeti Swarovski aplikaciju. Zove se Range Next 42. Dakle, odete u aplikaciju EL Range Configurator, spojite si spojite si dalekozor s mobitelom tako da pritisnete ovaj gumb i ovaj donji istovremeno dok vam se svjetlo ne zaplavi. Helikopter i dalje kruži iznad nas. Ovo nije prvi put, samo ću to reći. Mislim da nas prate. E sad, u aplikaciji imate Tracking Assistant, to ćemo malo kasnije. Imate Rifle Configurations, koja je dosta zgodna stvar. Naime, možete si setapirati pušku. Rifle Scope. Nažalost, morate imati Swarovski optiku. Ja ju nemam na svojoj pušci, ali sam namjestio nekakav ekvivalent njihovog skopa koji pretpostavljam da bi trebao biti točan. Sight height above bore, to je neki standardni 5 cm. I možete si namjestiti svoje streljivo koje koristite. U mom slučaju Gecko 308 Winchester Express, ako ga možete nabaviti. Jel? Conditions, to vam može mobitel sam čitati, ali ajmo reći da je sea level, da je temperatura 15, danas je temperatura 25. Zagreb je na nekakvih 120 metara nadmorske visine. Zero range na koji vam je upucana puška. Hvala, helikopter je otišao. I sad to možete poslati svom dalekozoru. Što se onda događa? Možete si odabrati u prikazu da vam odmah pokazuje korekciju klikova. Ako vam to vaš scope nudi, možete odmah dobiti korekciju tako da si namjestite scope odgovarajući broj klikova po udaljenosti vašeg cilja. Idemo vidjeti na koliko je recimo ovaj stup dalekovoda udaljen od nas.
Evo, mjerilo mi kaže 357 metara i po ovome kako je namještena moja puška, to su 22 klika korekcije. Druga stvar sad koju ću vam pokazati po čemu je ovaj dalekozor zaista poseban. Opet ćemo ga spojiti tako da aktiviramo Bluetooth. Svijetli. Vadimo mobitel, vidite da je mobitel i u lovu postao nezaobilazan dio opreme. Znači vidite pod Tracking Assistant imate LRF Measurement 1, 2, 3. Možete prenijeti 3 mjerenja iz dalekozora, zadnja 3 mjerenja u aplikaciju. Što vam to omogućava? Ajmo na Laser Rangefinder Measurement mjeru broj 1. Location access denied, ok, to ćemo dozvoliti. Location while using app. I idemo sada natrag na aplikaciju. Automatic. Sad vidite točno na Google Mapsu gdje se vi nalazite i gdje se nalazi predmet kojeg ste mjerili. Znači na Google karti. Ponekad ne želite najkraćim i direktnim načinom doći do nekakve točke. Možda ste negdje vidjeli srnu, muflona, što već. Lako je ovako na ravnom terenu, makar ni tu se možda ne želite približiti direktnim putem, nego želite zaobilaznim putem i doći s leđa životinji. Ovdje kad je ravno vi vidite, ali kad ste u planini, kad ste na nepreglednom terenu, ovo vam može biti od jako puno pomoći. Tako da si možete po ovome što vidite u aplikaciji ravnat i iznenaditi neprijatelja, šalim se, iznenaditi životinju, odnosno lovinu, odnosno ono što ste mjerili i prići sa bilo koje strane, ovisno o vjetru, recimo, ne želite da vas nanjuši srna, naravno. Čemu ovo? Previše elektronike, previše mogućnosti za grešku, previše ovoga, previše onoga, meni treba samo klasični dalekozor. Ako vam treba samo klasični dalekozor, naravno da nećete uzeti ajmo reći, primjerak sa full opremom, nego ćete uzeti bazični kojeg isto nudi Swarovski, sličan je ovome, samo nema ove elektroničke džinđe. I moram vam reći, evo, većinu života se bavim sa nekakvim optičkim uređajem, bilo snimanje, bilo nešto drugo, ali ovako bistru sliku, ovako oštru sliku, bez ikakvih deformacija, kao sa ovim Swarovski dalekozorom, ja još nisam vidio. Nadam se da ćemo tijekom trajanja ovog kanala imati priliku testirati konkurentske proizvode. Znam da Leica ima slične proizvode. Cjenovno mislim da su svi tu lila što se tiče ovakve opreme i ovih mogućnosti. Međutim, jedino za sad Swarovski nudi opciju, što sam vam malo prije pokazao, nalaženja predmeta kojeg ste izmjerili preko Google karti ili navođenja, recimo, okolnim putem. Što se toga tiče, mislim da je odlična stvar. I stvarno svakome koji je u mogućnosti preporučam da isproba Swarovski proizvod. Mislim da je nekoliko dućana u Hrvatskoj nudi, pa možda vam daju priliku da ga isprobate. Pratite nas i dalje, lajkajte, subscribeajte i dobra kob!